श्रद्धेय छात्र छात्री तमे माने समस्ते केमिति अछ? अच्छा भल अछ? हाँ मु भी भल अछि। तो आजिर गणित शिक्षण शिक्षादान कार्यक्रम को तम माने समस्त को स्वागत। आज आमे तृतीय श्रेणी गणित पाठ्यपुस्तक पाठ 2 विषय आलोचना करिबा, जहार प्रसंग होची वस्तुरु आकृति जानिबा। तमे माने घनवस्तु विषय रे पूर्वरु पढ़िच? कौन घनवस्तु विषय रे पढ़िच कहिलो? अच्छा गोलक विषय रे जानिच नाई? तो आज आमे अन्य घनवस्तु विषय रे आलोचना करिबा। अच्छा कहिलो तुमे माने समस्ते मेला बुलिबा को जाओ ना नहीं? हाँ मेला रे कौन कौन सब देख? हाँ विभिन्न प्रकार खेलना, दोली, विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ देखि थाओ। सेमिति एक जागर मेला पड़ीथिला। जागर मेला रे एक बड़ सर्कस पड़ीथिला। देखुच ए सर्कस बड़ सर्कस पड़ीथिला। तो राजू तार बापा सहित से सर्कस मेला बुलिबा को जाइथिला। देखिलो राजू ता बापा सहित सर्कस मेला देखिबा को जाइथिला। सर्कस रे से विभिन्न प्रकार खेल, केते पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार आकार और आकृतिर जिनिस सब देखिला। देखिलो विभिन्न प्रकार आकृतिर जिनिस से सब सेठी देखिला। सेठी सेई सर्कस रे एक बड़ बाक्सटीए थिला। याकु देखि राजू ता बापा को पचारिला, बापा एते बड़ बड़ बाक्स रे कौन रुहे? तार बापा कहले मने पकेलु आम घरे जो छोट बाक्स अछि से छोट बाक्स रे कौन रुहे? राजू कहउची ओ बुझिली, छोट बाक्स रे छोट छोट जिनिस वो बड़ बाक्स रे बड़ बड़ जिनिस रुहे। तापरे राजूर बापा ताकू कहउचंती अच्छा कहिलु एई बाक्स आकारर आकृति को कौन कहा जाए? राजू कहउची एहा तो आयत चित्र परि जणा पडुची। तापरे राजूर बापा कहिले हाँ ठीक कहिलु जे, किंतु एहा को आमे आयत चित्र कहि परिबा नाही, कारण एहा एक घन वस्तु आउ एहा को आमे आयत घन कहिबा। तापरे राजू कहउची ओहो एहा को आमे आयत घन कहिबा। तापरे राजूर बापा कहउचंती एमिति आउ आम आख पाखरे को जिनिस अछि कहिलु जोटा आयत घन परि हेइ थाए? राजू किछि समय भाबिला। तापरे से कहिला इटा, दियासिली खुळ, जामिति बाक्स ओ बही। तो राजू तो आयत घन विषय रे जानिला, तो आमे भी आयत घन विषय रे जानिले। एबे आमे आयत घनर अन्य किछि वैशिष्ट्य विषय रे आलोचना करिबा। एक आयत घन हेउची एक त्रिमात्रिक आकृति जहार 6टी आयतकार पृष्ठ थाए। देखुच ए आयत घन रे 6टी आयतकार पृष्ठ अछि। यार 3टी मुख्य माप अछि, यथा लंब, प्रस्थ व उच्चता। समिति कहिलो आम आख पाखरे कोन आयत घन वस्तु अछि? हाँ इटा, बही, बाक्स एमिति आहुरी अनेक जिनिस अछि। सेमिति मेला बुलो बुलो राजूर नजर पड़िला लुडु पटा आ लुडु गुटी उपरे।
ସେ କହିଲା ବାପା ବାପା ମୁଁ ଏହି ଲୁଡୁ ପଟା ଆଉ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ନେବି। ତାର ବାପା କହିଲେ ହଁ ନବୁ ଯେ, ହେଲେ ଆଗେ କହିଲୁ ଏଇ ଲୁଡୁ ଗୋଟିଟା କେଉଁ ଆକାରର? ରାଜୁ କହିଲା ଏହା ତ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ପରି ଲାଗୁଛି। ତାର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ତାର ବାପା କହିଲେ ହଁ ଠିକ କହିଲୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ଆୟତ ଘନକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଘନ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଏହି ଆକୃତିର ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସମଘନ କହିବା। ତାପରେ ରାଜୁ କହୁଛି ଏହା ତେବେ ସମଘନ। ତାପରେ ରାଜୁର ବାପା କହିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ମେଳାରେ ଏଇ ସମଘନ ଆକୃତିର ଆଉ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି? ତାପରେ ରାଜୁ କହୁଛି ଏଇ ଦେଖ ବାପା, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଠିକ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ରାଜୁର ବାପା କହିଲେ ହଁ ଏହା ଏକ ରୁବ୍ରିକ ଘନ, ଏହାକୁ ସମଘନ କହିବା। ତ ରାଜୁ ତ ଜାଣିଲା ସମଘନ କାହାକୁ କହିବା, ଆମେ ବି ଜାଣିଲେ ସମଘନ କାହାକୁ କହିବା। ତ ଏବେ ସମଘନର ଅନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଘନ ବସ୍ତୁର ଧାର ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସମଘନ କହିଥାଉ। ସମଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ଅଟେ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସମଘନର ଅଛି ତାର ସମସ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ସବୁ ସମାନ। ଏକ ସମଘନ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି, ଯାହାର 6ଟି ବର୍ଗଚିତ୍ରାକାର ପୃଷ୍ଠ ଥାଏ। ସେମିତି ଆଉ କଣ କଣ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଦେଖିଥାଉ ଆମେ ସମଘନ କହିଲ? ହଁ, ଲୁଡୁ ଗୋଟି, ରୁବ୍ରିକ ଘନ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଜି ସମଘନ ଆଉ ଆୟତ ଘନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କହିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା କେତୋଟି ଆୟତ ଘନ ବସ୍ତୁର ନାମ କହିଲ? ଯେମିତିକି ଇଟା, ବହି, ବାକ୍ସ, ଦିଆସିଲି ଖୋଳ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଲ। ସେମିତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବା କେତୋଟି ସମଘନ ବସ୍ତୁର ନାମ କୁହ ତ? ହଁ, ଲୁଡୁ ଗୋଟି, ରୁବ୍ରିକ ସମଘନ, ସମଘନକାର ବରଫ ଖଣ୍ଡ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ। ତ ଆଜି ଆମେ ଘନ ବସ୍ତୁରେ ଥିବା ସମଘନ ଓ ଆୟତ ଘନ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ଆୟତ ଘନର ଓ ସମଘନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ବି ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଥିବା ସମଘନ ଓ ଆୟତ ଘନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।